No ha pasado nada. No mames. Y 楽しく過ごし。Sonríe sin mover los ojos. Ahora alza las cejas. 这个女孩说自己回家看望祖父，但是拍摄视频的时候，祖父并没有在身边。当时自己是一个人在2楼的。那背后走过去的东西会是什么呢？这是拍摄于密歇根州的 South Haven 码头，画面中的应该就是密歇根湖。我们可以看到啊，当时湖面上刮起了大风，翻涌的湖水中忽然出现了一个黑影，看起来像是鱼，但是对比周围的物体来看，这条鱼应该是非常的巨大。很多人在底下猜测这个拍到的会是什么东西，会不会是湖里的水怪？大家觉得呢？这是一段监控画面，该女子转动了骷髅头之后，我不知道这会不会只是错觉，这个骷髅头似乎是盯着我在看。这个叫做 Sony Deeds 的探险频道，经常会去一些废弃的、诡异的地方探险。这一次，他们来到了一个树林里荒废的房子。看起来这应该是一个农场的仓库，据说曾经闹过鬼，还发生过一些恐怖的事情，最终是被人遗弃。So last time we're visiting you, you're gonna be lonely for the rest of your life down here, because you wanna torment us. 诡异的事情接连发生。It's gonna go off just like that, dude. What is... It's just super dusty. I thought those were orbs at first. I think it's just dusty. No. The beer can. There was nothing that... Oh, shit! There was nothing here because I showed the batteries from when you did your spirit box session here. 先是一个不知道从何而来的啤酒罐。I might be wrong. Oh, shit! CJ! Where are you? Is that your light? I'm like extremely cold. There's like shit sticking out of the wall. 这些木头似乎是刚被扎进去的。Dude, I wonder if this is what the bangs were, was this stuff being thrown. I don't remember this sticking out like this, man. Dude, I really don't feel good, but that does not make me feel better. 两个人越来越觉得不对劲，就在他们即将要离开的时候。No, I can't chill. It's not all good, dude. Something is getting ready to happen. No! God, no! CJ! No! It's all good, No, dude. I can't chill. It's not all good, dude. Something is getting ready to happen. Go! The Sonny? What the is going on? Something is getting ready to happen. Oh my God! What the are you doing? What are you doing, Sonny? Stop! Stop! What the are you doing? Oh, damn it, Sonny!
Shit, dude, ow! Are you okay, Sonny? What the Dude, don't go yet. Come here. Dude, what the are you doing? What? Sonny! 大家觉得这会是什么呢？我从来没有见过人梦游时候的样子，梦游好像只存在于艺术作品中。但是这个叫做 Adrian Angelo 的人，似乎是遇到了一次恐怖的梦游经历。Yo, you're trying to freak me the fuck out. Mom! 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 Stop! Why are you crying? Hello? Lexi? 这个叫 Lexi 的是视频拍摄者的妹妹。在凌晨3点的深夜，有个人忽然站在床前盯着你看，哪怕是身边的人，也会让人起鸡皮疙瘩。Mom! She's just standing here staring at me. 不知道你们有没有过类似的经历呢？这个叫做 Jack 的是一位聋哑人，当时他正在和别人视讯，他完全没有注意到背后过去的黑影。据说这栋房子里经常会有一些灵异事件，我们看到的只是恰好被摄像头捕捉到的部分。我们来看看南美洲食人鱼的牙齿究竟有多么锋利。虽然它们是拥有如此锋利的牙齿，但是大部分情况下，它们只会捕食一些虫子、鱼卵、植物种子之类的东西，很少会攻击人类。什么能在几十秒钟之内将一头牛啃食剩下白骨，这种也都仅仅是传言，只会出现在一些影视作品中。所以对于食人鱼，大家也不用过于害怕。这是一段曾经在互联网上很有名的视频。据说这里是东京著名的闹鬼隧道，叫做旧小峰隧道。该视频似乎是拍到了一些超自然的东西。有传言说隧道内之所以闹鬼，是因为曾经有个小女孩在这里遇害，但是也有人对这个视频的真实性提出过质疑。该视频一度在网上销声匿迹，但是后来不知道怎么回事又被人翻了出来。对于这个视频，大家怎么看呢？有周围的居民抱怨说在深夜的时候，公园里总是会传来莫名的噪音，于是公园管理处的工作人员调出了 CCTV。据说最近附近有一个小孩子生病去世了，而他生前最喜欢玩的就是这个秋千。直到几个月之后，孩子的家人搬走后，深夜秋千才停止了摆动。这是一段用手机拍摄的画面，这个女人刚搬进了一所新公寓。連続して30秒間撮れるタイプのものである。她正在用手机给妈妈展示自己的新家，丝毫没有觉察到这所房子里的异常。
撮影してしまった。これね、おばちゃんからもらったやつね。もらってばっかりだな。さらに橋爪さんが逃げた後、携帯電話の録画が止まる直前に、それでは問題の映像をご覧いただこう。じゃじゃーん。はーい。これが前から化粧周りは汚いと。はい、出さなきゃいけないものを整理した。そしてこれが素晴らしいクローズ。だいたいこんな感じかな。楽しく過ごし。窗帘上竟然出现了一个女人的身影。从声音上判断，这个女人看到影子后是扔掉了手机，逃出了房子。此时的手机仍然是处于拍摄的状态。此后，警方在公寓的阁楼里找到了一把带血的麻绳。据说啊，在此之前，这个公寓里住过一对母子，但是视频中并没有交代母子之后发生了什么，给人的感觉是他们仍然是住在这所公寓里，未曾离开过。不気味な女性、そして不穏な泣き声は素晴らしいクローズ。どんな関係があるというのだろうか。クローズ。有勇气看到这里的都是真爱。在开始最后一个视频之前，不要忘了点赞加关注。这个叫做 Checo for You 的少年在 Twitch 上面直播游戏，这是他的直播画面。Blackstead Trailer Park, ok. Hoy me asustó tu voz, Yayo. Es que tengo super alto el Discord. Son casas, ¿no? O algo así. Creo que sí, güey. La luz de atrás se prendió. No, es quien dijo eso. Verga, sí es cierto, güey. 后面走廊上的灯莫名其妙的自己打开了。Checo for You 说啊，当时自己是一个人在楼上，当然这也没什么，但是几分钟之后。Hola, verga, no es, espérate, güey. Verga, espérense. Ahora sí se escuchó algo, espérame. ¿Fue la puerta de tu cuarto? No sé, güey, pero espérame que ahora sí se escuchó algo, espérame. No mames. Me acaban de tirar. Se los juro que no hay nada aquí atrás en mi cuarto. O sea, literal estoy solo, pero me acaban de tirar. Me hicieron eso así. Cágate, güey. No, yo creo que ya no quiero jugar esto. Déjenme ir a dejar esto más. 恐怖的还在后面。A lo mejor uno de tus perros se metió a tu cuarto. Y a lo mejor uno de sus perros se metió a su... A lo mejor uno de tus perros se metió a tu cuarto. 你确定当时房间里只有一个人吗？ A lo mejor uno de tus perros se metió a tu cuarto. Que estoy temblando, se los juro. Ya déjame cerrar el juego y voy a abrir otra cosa. No sé meter. Verga, yo creo que sí, güey. Pues nunca no. Es que fue aquí, ¿no? Te digo, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero... LOL. Ya hasta cerré el juego, güey. Ya no quiero jugar, neta. ¡Hola, verga! No mames. ¿Otra vez? Ahí. No, güey, ya se está, no sé si, neta, ya se está poniendo feo esto. ¿Qué rollo? Entonces te metiste a la de prueba a descargarte ese juego ya, XD. Nos vemos, transmito mañana, cuídense. Voy a parar el stream, perdón, porque ya me 为了辟邪，几天之后，这个 Checo for You 啊，在后面是点起了蜡烛，结果 Miren, aquí está la veladora. Y vamos a jugar Sad Satan. Cuarto, te invito a manifestarte, por favor. A ver, ok. Tengo mucha risa y miedo al mismo Si hay tiempo, alguien no en sé este por qué, cuarto, jajajaja.
Pero tengo mucha risa y miedo, jaja. Pero tengo mucha risa y miedo, jajaja. No mames, sé por qué. espérense. What the fuck? No ha pasado nada. No ha pasado nada. No mames, 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 no mames. 大家觉得这个少年究竟遇到了什么呢 ？OK， 欢迎留言、点赞、加关注，我是乔伊，下一次见。